upgrade Pavilion 15 EG versi Core i5 Gen 12. Ini namanya EG 2015 OD. Jadi 16 GB 1 TB SSD. Posisi bautnya di depan bawah 2, di tengah 2, di belakang 2. Pavilion 15 Core i5 Gen 12, slotnya RAM-nya 2, DDR4, slot NVMe nya 1, baterai bawaannya ini berapa WH? 3440 mAh, sorry. Yang di-upgrade jadi 1 TB, RAM-nya 16.